Салом алейкум бародаро. Ҳама каса хуш омадед. Чӣ гап хабаре дар рӯи мехоҳам ки аз шумо бифаҳмам. Ҳар доф мо хабара ба шумо мерасонем. Ин дофар мехоҳам ки аз шумо хабар бифаҳмем. Чӣ гап хабаре дар рӯи дунё. Хуб ки чӣ мегӯяд? Абр фаҳмем. Мардум баҳори ҳаматон муборак шавад. Худованд ба соли моҳу баҳори оянда бирасем. Ку гап занем бародаро, чӣ гап хабаре? Чӣ ҳол дорен? Дар куҷоҳоен? Ки дар куҷоае? Чӣ гап хабаре? Мардум чӣ ҳол дорад? Ягон хабари нав мерасонем барои мо, ки мо ба дигарҳо бирасонем, ё ки фақат интизорем ки ҳам блогерҳо кай ягон хабар ё баъзе блогерҳо кай дурӯғгӯиро сар мекунанд. Дӯстони азиз, салом алейкум. Ва алейкум ассалом. бисёр наворҳоро тамошо мекунед. Ҳақиқат хай блогерҳо мисоли ҷонеса блогерҳо чизро дидан ҳамонро бай мекунанд. мебуранд меша шукронаи худо. Ва алейкум ассалом. бисёри блогерҳо мақсад ҳар чизе ки мебинанд ҳамон чизро мисол навобардорӣ мекунанд, пешкашшон мекунанд. Ва бо ҳастае ки як гурӯҳ блогерое ки блогерро 100% мефаҳманд, 500% мефаҳманд, худшонро муаррифӣ намекунанд, мақсад нишон наметиҳанд, фақат наворҳое мепартоянд ки мақсад дар нафси як каси дига мерасанд. Бо ҳаста хай мақсад бародароне ҳастанд ки наворбардорӣ мекунанд, пешкаши мардум мекунанд. Ҳар як коре ки худшон мекунанд ба мардум бо миннат мекунанд. Хелиашам ҳастае. бо ҳастае бародароне ки мақсад канал кушодагиам беҳтарин наворҳоро пешниҳод мекунанд, барои мардум фоида меоранд, суханҳои хуб мегӯянд, тарзи гуфтору рафторшонам хуб аст. Мақсад бародароне ҳастанд ки барои мардуми тоҷик, мардуми мо ягон чи фоида меоранд. И байншонда ҳастае хеле бо як намуд блогерое ки алейкум ассалом. Мо мақсад барои ғайбат кардан нестае, барои фаҳмидани ягон гап хабаре. Ман ки дар кишвар дар аввал ҳам хеле нақл карда гап задистам да. Мо ҷойдон як рӯзи ҷаем, як рӯзи ҷа, як рӯзи ҷаем, як рӯзи ҷа. Ба 3 рӯза ман мираси омадагим. Дар охир гуфтанем ки баъзе аз ахмақҳо ҳастанд ки ба ном блогер, тамоман блогер нестанд, ба ном блогер. Ман шахсан худам то ҳоло блогери номӣ ё ки блогери профессионалӣ не, любителски ки ҳамчун як мақсад хобби ҳисоб мекунем. раҳмат. мо касбро ҳамчун як хобби интихоб кардагим. Ихе буге ки профессионалӣ мо заниматся кунем, не навори ман бошед, на качество дора базеш, на мақсад монтажи хуб дора. Барои ҳамин бародаро просто ман хеле навор мекунам ҳамчун як блогери аз байни шумо, мақсад блогери оддӣ. 3750 сомон. Ва алейкум ассалом. баъзе ахмақҳо ҳастае ки ба ном блогер мегӯянд худшона, баъд ҳамин наворҳои исломӣ мегӯянд, бисёртар диздӣ мекунанд, дар каналҳошон мепартоянд. худшон қуввати марҳамат як наворбардорӣ надоранд, доим мегиранд ҳарчи видеоро мепартоянд, баъд дар ҳамин имо безор ҳайҷонат мекунанд. рӯз якча гирифтам, мақсад гуфтам ки бародар аввал ҳунар ки якта мақсад навор кӯ, баъд гап зад. Ман гуфтам заблокират мекунам, баъд гуфт ки заблокират мекунӣ чи видеои наворҳои исломӣ маъқулат неста, гуфта вай карда ки назар. Ман гуфтам барои қане мо ин чизоро мақсад ҳазор бор тамошо кардагим, ин чизоро медонем, дидаем. Шарт нест мақсад дик мақсад тароӣ кунем. Ягон чизи нав ба нав боша хай. Баъд гуфтам як ду сухан кунам. Баъд ҳамо картинкае ки ман дар болои экран монда будам, расми суманак буд. Баъд гашт гуфт валлоҳӣ, гуфт ту мусулмон нестӣ, гуфт наврӯзӣ гуфта. Баъд наврӯзӣ монда, гуфта ҳоҷи Наврӯзӣ чун чи гапҳо.
ва мафтум ки хай яки мақсад симанак нахӯрда бошӣ ё ки симанак ай кофиро боша ё ки симанак ягон гӯшти хуб мақсад дошта боша ҳаром боша ки мақсад ти мегӯям ман симанак хӯрдам хай гуфтум ман расми симанакам мондам. خیر توکل بر به خدا خدا نگهبانش باشه. بیا برادر جان سوالاتونو جواب میتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اسماعیل مرحمت саволатуно جواب дед. Салом алейкум. Можешь сказать, когда открывается самолет? Умарджон, я не знаю, когда открывается. Когда открывается, тогда я скажу. Сейчас ничего не знаю про открытие, закрытие знаю, открытие ничего не знаю. Ва алейкум ассалам ва рахматуллоh. Бародарон марҳамат дароин лайка фармӯш накунед, навро паҳн кунед. Марҳамат саволу ҷавоб бошад, аз Тоҷикистон бошад, аз худи Екатеринбург бошад, аз Россия, марҳамат саволу ҷавоб. Yoki nafarne ki hac raftanen marhamat kuşuda shidan şuma metonid hac равед. Шумо O'zbekiston ya'ni Kalug yo laqay просто интересно бемил парасти шумо ба забони o'zbeki harf заден барои ҳамуш зестам. Спасибо. Исмоил ана Исмоил Али Заде. Саломат бош беҳтарин. Ман на лақаям, на ӯзбекам, на дигарам. Ҳамин қадр ки ман мақсад миллатчигӣ накунам, токи ӯзбек токи лақаям дорам да мақсад. Ана қирғизиям дорам, тоҷикиям дорам, ана кулоби мисол тоҷики асли ватани мисол наврӯзиям дорам. Ана бо чӣ дорам? Просто қирғизо ҳастанд ёки ӯзбеко ҳастанд, мақсад туҳфа меорам бисёр вақт. мо қачон кор мекунем. А так забони мақсад мо забони англисиро медонем. Without any some problem we can speak in English a little but we know English very well. این проблема нест. мақсад мо забони англиси мен яхши гапираман, ӯзбекчана яхши биламан, тоҷикистонга бораман, ӯзбекистонга, бухоро, самарқандга бораман. Просто забонро медонем. Как вы видите, что мы просто язык мы ходим, разговариваем, общаемся, поэтому мы немножко знаем другой язык. Но это нам надо, вот если честно сказать, одам бояд чанд забона дона. Чанд забона дона, ба хотире ки мақсад блогери. Ты ҳар ҷо мерай, ёки ҳар мақсад мо кор даем, системаи мо авиакасса, мақсад беҳтарин мисол касб дорем, авиакасса, симкарта мепӯшем, аксессуар. Ӯзбекҳо меоянд, қирғизҳо меоянд, хориҷиҳо меоянд. Мақсад хориҷиам я симкарта мехарад, бояд забони ваёра доне. ӯзбекҳо аз Ӯзбекистон меоянд, забони тоҷикиро намедонанд, урусиро намедонанд, бояд забони ваёра донӣ. Агар савдо фарат савдот хуб шавад, савдоро кунӣ. Ёки урусҳо мақсад меоянд, бисёр саволот метиҳанд. Шахсан магазини ман самбой ном дорад. 1000 бор мепурсанд ки что обозначает самбой, почему самбой, почему таджик не я, не он, почему самбой. Ваёра фаҳмодан дар кор. Инам ки бародаро савол дошта бошем, марҳамат савол тен. Умар, спасибо, саламат бошед. Извините, что я не смог ваш ответ полностью ответить. То, что когда открывается, да, действительно неизвестно. Когда известно будет, мы обязательно вам сообщим. Вам спасибо, что вы с нами. Ана هیچ گپ نه برادر جان. اسماعیل علیزاده سلامت باش، خدا شما را نگهبان باشه. هر زبان دانی گفتن جهان دانی. سلام علیکم و علیکم السلام. مرحمت سوالاتون باشد، سوال تین یکم خبر باشد، خبر تین ما همینجا وکول یک ساعت نیم ساعت بکوریم گفتیم قطعی شما هم صحبت شویم، با برادران، رفیقان، دوستان، مادران، پدران هم صحبت شویم. شاید که یکم پیشنهادی داشته باشند برای ما، مرحمت گپ زنین. ما کوشش میکنیم. سلام علیکم از مسکو و علیکم السلام و رحمت الله. ما کوشش میکنیم که نوارهای مقصد بد نپرتویم، نوارهایی که در نفس هم کس میرسه هم کس خفه میکنیم، بسیار همین نوارها رو نپرتویم. انا بعد اویستا اویستا کوشش میکنیم که مقصد بس کنیم بریم. و علیکم السلام مردم مسکو. در مسکو چی گپ خبره برادر جان؟ میرزویف مانا блогери بعدا گفتنیم با همه برادرانی که از تمام منطقه‌های توجیکستان هم، برادرانی که تالنت دارن، برادرانی که مقصد امکانیت دارن و بسیار شرم داره که مقصد ما گپ زدن نمیتونم چه بلوگرشم، اویدی بلوگر شدن، اویدی مقصد پیشروی کردن در یوتیوب. یهش انشالله که ما بتوانیم که با شما ثابتیم، چون که ما چندین ساله که در همین یوتیوبیم.
گرچه در صف پیشم نباشه، اینه که در همه یوتیوب هستیم. مقصد یک دو مقصد کمتر نستر سوستر مقصد میدونیم میفهمیم که همه یوتیوب برای چی. نه ما در حوزه در یکترینبورگ علاقه در جای کارم روسیه داریم. انا میفهمیم میدونیم یا اون کسی یوردان در کار باشه مقصد یا اون سری در کار باشه انشالله که میتونیم که سویتیم. بعدا گفتنیم با همه برادران رفیقان دوستان در کدام منطقه که نباشین کوشش کنین که برای خودتون یا نویگری کنین. سلام برات شما در تاجیکستان نه در یکترینبورگ یگم نویگری کنین بهترین میشود. برادر جان عزیز رحمت الله شریفов درباره بچه‌ای که در ایرپورت راستی گپ مرا همین قکن که معلوماتی ما با کلا نگرفتم برای چی معلومات ندادم. بود برادرانی که رفتن زنگ زدن گفتن که زاینترسоват هسته مقصد هم خیلی نوارها برای تو. ما گفتم که نه مقصد ما نمیتوانم اون خیلی نوارها را در کانال خودمونم الکی بچه ها بسیار موندگی هستن احوال مهاجران رو میگم. ما کمتر یک چیز همه خیلی حیرانم که برای خاک در ایرپورت چی چیزا شدنش ممکنه. انا بعد مردم انا دیدم نوارها را بسیار دیدم که کالسکو قطعی خوراکه بودیسم در ایرپورت مردم مقصد قطعی راه در ایرپورت بولد شده خوب است. انا بعد ام برادر را پرسیدم گفت که انا اخی اینجا همه بسیار گفت همه همین مردم ها وعده داده ایستن که امروز پگه گفته و یا باید هم کام جایی استودیم. این که نمیدونم ما باید کدام سبب روشه که مقصد مردم نمیروند طرف خونه خودشون خونه نداشته باشین کارتر نداشته باشین. آخه یک خیلیش 15 سال 10 سال 12 سال در همین روسیه بودن نو خونه رهکش نرفتن در همه ایرپورت بعضیش خوب بعضیش همش نه یک خیلیش مقصد کوارتیر جای خوب همشون سپردن رفتن در اونجا خوب. سلامت باشه ها برادر جان. انا بعدا همه کما گفتم که مقصد برای چی معلوم بتون این قدر خروج میکشین میرین این قدر مقصد اوقات میرین که همش بلوگرها که در حقیقت که بخواه گفته هم میورن مقصد سیستم کار میکنن میپرتیان که ها ما این آوردیم این بچه در همی عذوبان ایتران. ما گفتم نمیشه که همه آدمو را بگیریم بریم. یگم آدم در همین روسیه بی‌سویب نیست. یگم آدم بی‌سویب یکم روسیه نمیاد. دیدیم که اومده روسیه قطعا که زندگی کردی در یک کوارتیر یک رفیق یک همسایت یک خیش تبورت هیچ گم نه اما ایرپورت محکم شده میرم مقصد یک مو نخو یک مو دو مو یک راه نتیه یا که نان نتیه را در کوارتیر شیم انشالله که بوک شده شد بو میره بلیت همه وزورت میکنم بلیت بو میگیری میره بعضش که مقصد ما پول نداریم این تا آخر این قسال 14 سال 15 سال یک بی پول همجا زندگی داریم کو اگه ما برزید گاهی یکم چی ندارم فقط میخوام که مقصد همین مردم درستر بفهمن مرا که هم بچه را ما همین که گفتم 7 نفر در ایرپورت ژوکووا 7 نفر استودگی گفت که ما همین 7 نفر از میگیر میبرم. اول گفت که این خیلی هر چی شون آوردم این سوسو خورده خورد ما گفتم آوردی سوس کردنه که بگی برشون وقتی که با ایرپورت کشوده شد بگی بیارشون این چی کردنه بلیتوشون رو وزورت میکردیم با همون قدمشو ایسوف که در مسکو بلیت میفروشه همون گرفتگیان بلیتو رفته وزورت میکنم روز دوشنبه وزورتشون میکنم پرابلم نیست. گفتم بگی برشون گفت که من لکه مقصد گفت میگیرم ایو میگن نمیروان میگم که چی با نمیروان میگن که جای خوشون بی پول میورن میخروننشون ای همون کوارتیر ده همینجا خوبه میگن. گفتم حیران شدم گفتم نکنی تری بگی برشون گفتم هم برادر بگی بر خونه در جورشون که مقصد کوارتیر اکو گفت گپا نمیروه لوبویتش ما باری دارم که لوبویت همه برادر که در ایرپورت همه آدمو در مسکو خیش تبور دارن خیش تبور نداشته باشن همون هم کوارتیر میگیم که هم خونه دارن.
не ки ба худо қасам ҳамин гап шунидам амирӯз ки ҳамин ҷа соза мега хона да соза ки ҷа се ба халқу палқутам ҳарчи мирон додестам хай ака худованд ҳар кас ахча инсофча чӣ хеле ки маъқула ман мақсад намегум ки бихезем бирен аэропорт вай кунем ё ки мақсад бирен хонаи он кас да ё ки аэропорт да бесем ман тамоман нисбати ҳамон ягон чи гуфтаниам нестам просто ҳамин ситуатсия ҳамин рӯз шид ки ҳамон бародарам гуфтам ки ҳамон 7 нафара биги ба хона бараш ана вақте ки самолеток шуда бо обратно рӯишон мекунем мера иҷа ҷо ягон мисол вай надора вай дар аэропорт истодан наистодани шумо ягон фоида надора ира фаромӯш накунем хиёл накунем ки мақсад барое ки 50 60 70 нафари шумо мехезан граница рӯй мекунем ё ки самолетро метиҳан ҳеҷ маҳали фикра накунем мақсад ҳам ки қонун бировардиан тамом ба доду вои маву то ҳеҷ ки вай намекунам барам қару рак бишинем ҳамон мардум давлат як чира мефаҳма ки мақсад ҳамин кор ҳақиқат ина ӯзбекистон накард ҳамин кора билет нестай бародарҷон ӯзбекистон накард дигар давлатҳо кадом давлате ки накард ҳозир дар дарини вирус ғутидестан ба худо қасам баъзеаш ку ҳами мигрантои хича қабул кардагие ку ҳоли вирус овардагиам ҳол не вирус овардагиам кадоме ки мигрантша қабул кардагия ҳамун давлата вируса тоҷикистон да нестай худо ба шукр тоҷикистон да нестай тоҷикистон границаро маҳкам кард намемона ягон каса ки бидуре беҳтарин ҳеҷ гап не камтарак сабр кунед иншоалло ки бо кушода мешавам здравствуйте На телефон денег нужно? Нет. А где есть? Если не закрыли, вот соседнее здание МТС связной, заходите. А там вчера что-то закрытый был. Где у него вход? Поздно, поэтому. А днем я вчера ходил. Не знаю, обед или что там. Они работают вообще? Да, заходите, спрашивайте меня. Где они бывают. Ну, с утра до вечера буду здесь ждем. Может, что-то еще другое интересует? Посмотри, да. Наушники, зарядники, колонки. Может, подарочные телефончики кнопочные. А что наушник? Там написано все цены. А, есть, да? Да. 1200. 250, 250. А беспроводные? Они все беспроводные. Нет, такие маленькие есть? Да, есть. Где они? Почем? 1000 рублей, 1500, 1800. А где они, как выглядят? Вот они, которые вы показывали, вот эти, Вот это, верхний. Вот это? Да, Они беспроводные, да, да? они все беспроводные. Понятно. Заходите еще. Бардарҷон нархи билета наметавонам чанд сум ҳозираш намад тамоман имрӯзе ки мақсад гуфтанд ки ман худам лично имрӯзе ки омадам границаро маҳкам кардан ман ягон касда оли билет нафурӯхтам ман худам шахсан имрӯ рӯз ягон касда билет нафурӯхтам бародарҷон ба хотири чӣ нафурӯхтам ба хотири ман одаморо хел мебиёям дар рӯшон мегӯм ки сабр кунед тоқат кунед ҳозир аэропорт ҳамин хелай мега ки салом алейкум бародар бародарҷон не намедонам шахсан мада нестай ҳамин билет тамоман мада нест ман ҳамин ҷа як занак занг зад даже омада буд занг зад билет ман гуфтам ки апа билет нест надорам намешава рафта хез рафтаст ҳамун наздикии хонашон ҷои билетфурӯшӣ буда рафта гуфта ки билет есть гуфта да билета фурӯхтан доданашон аэропорт рафтан аэропорт мераванд аэропорт мегардонашон ки неста рейс мегардан обратно меянд ман рафтам хайр мегум чӣ гапа мега ки амун хола мега ки моро гардонанд чӣ ба аэропорт маҳкама ман шуморо гуфта будам ҳо чӣ ба рафтем хай билет пурсидам билет буд ман гирифтам рафтам охам билет мадам буд не ки ман нафурӯхтам ки шумо дам хайр чӣ гап небардора худо нигоҳбонтон боша ҳамар сабр кин тоқат кин ҳамаш мешавад тоҷикистон ака бигем я умра маҳкам кардагӣ нестай охир иншоалло ки мерем чӣ гап нест худо хоҳад
ثبت و قطع در نصیبمون نبوده ولی بعضی میگه که مقصد جای تو خودت سوزده. من رفتم بودم تاجیکستان رفتم ایسنم پرویکا کم ایس اومدم قرغیزستان در قبیدم پرویکم کن یعنی ازبکستان در اومده بودم گرانیتسا محکم شد در نصیب چیزی باشه همون رو میبینیم. ما میتونستیم که در همون قرغیزستان مونم ما در میشید که در ازبکستان مونم یا که ای تاجیکستان امانتونم میشیم نه که در نصیب تقدیرم که نبود. همون روزی که آمدم با همه اکتریبورگ رسیدم اول ازبکستان محکم کرد بعد قرغیزستان بود دیگرش در نصیب ما نبود. خیلی که چیکار میکنیم اگر میبودم میشد در قرغیزستان ازبکستان همون میموندیم خیلی که ای تقدیر میکنیم دیگه چی لوچ میستدیم ججدت میکنیم. مقصد روسیه با سوستار است که باز شما در روسیه موندگی در روسیه سوستار است که با هر چنین چی میوین میخوین در ازبکستان قرغیزستان نموندین چیکار میکنین دولت بیگونه که هیچ کی نمیشناستون. در روسیه خطیه با همکاراتون هستید رفیقات دوستاتون جروتون هستید در کدام کوارتیر زندگی میکنین کوارتیران تو هستید مقصد میان خبرتون میگیرن. همین روز دیدیم برادر رفتن ایرپورت برادر رو خبر گرفتن یعنی احوالشون مقصد با حالشون میبرن. در ازبکستان قرغیزستان کی چی میتیم میموندی اگر همجا میموندیم برادر موندگی هم چیکار میکنین حیات همه در تقدیر نصیبشون بوده دیگه چیکار میکنین جلاتون. اکنون میخواستم از شما یکم چی فهمم یکم چی گفتنی باشه یکم چی پیشنهاد یکم سوال یکم خبر داشته باشین. من در جام شتگی گپای چی گپ خبرم ندارم شما یکم گپ خبر داشته باشین مرحمت یکم تو گپ زنین چی گپ خبره یکم بهبودی هسته یکم بلاگری نو پیدا شده او روز یک کسی ها ویدیو رو میکنه میگه اکن نگه که شیخ دو پیدا شده میگه پول در تریزه مشتون موندگی گبزه رفته سر کدرمی یعنی خیلی بردارو ایمو چی گپ خبره ایمو همه گپ خبره که دوستان عزیز بهار شده تا که دختر منم بهار همتون مبارک شوه. سمانک ما پیش اومدن من در حقیقت سمانک چشیدیم اومدیم کسی سمانک نخورده این سال خورده نتونستی در نصیب نبوده اجرا جان. ما تاجیکستان رفتیم باور که هوا تا اومدن اونا بگیم بارون نبارید شاید که نیتنین تا بارید و بارون سخت نبود بعد که ما میم پس دینه میگم بارون های تاجیکستان ده یعنی طرفی غرم رفتیم برف زد همون خیلی برفوی کتا برف زد طرفی کلوب رفتیم هوا گرم کرد یعنی خوجند اسفرا و خوجند رفتیم بود هوا ده گرم نیست همه اسفرا هم گرم نیست ما کیف کم اسفرا رفتیم خوجند که واپشه تمام شبش ده کیف کردم شب همه خوجند راحت میکنیم. اسفرا خیلی اسفرا یا ولایت هم میگن یک شهرچای نکسیر اونو شهری خشتو جای خشتو شفتالوشون زردالوشون شفتالو گفتیم شفتالوش زردالو گفتیم کم تا قرشون که نمیدونم برات جان اینه ما گپ ایخرد میشنم تاجیکستان با پیش اینه گپ ما ایخرد میشنم بلیت گرفته باشن سوزت کنه که نمیدونم برات جان برات پای خواری دو داری سلام و علیکم و سلام. شخصا من نمیدونم برای چه سوال نشد وقت رفتن ما هم شده ما شخصا نمیدونم درباره بلیت یکم چی گفتن نمیتونم عموما درباره یکم چی مقصد من نمیتونم که در شما را مقصد سویتی درست بتیم یا که اتویتی درست بتیم یا که یکم چی روش شوم برای همه چیزی که نمیدونم مقصد نمیدونم بهترینش همینه برای من که نمیدونم هر یک گپی که مقصد میگن هر یک میگن مقصد و وقت ساعت بود جواب سوال جواب دارم برای من من نمیدونم. سلام گرمی جوشون اینا زنده باش برادران زفر خیلی نگران باشم. خبادیان در پیش چی بوده می آسیا بایکو آسیا به دور قدیمه
дар Максим Горки Қабодиён рафтем, як кӯчаш хонаи акаи Ҳабиб да рафтем истодем, бо хонаи бародар да истодем. Ана Қабодиён як шаб дар Қабодиён меҳмон шудем. Дар ҳақиқат Чилчорчашма рафтем, Чашмаҷон рафтем, хабар гирифтем. Ана зур ҷои зур. Чашмаҷон хеле хушрӯ карданд. Бо мегӯянд ки ремонтда иншоалло бо хушрӯтар мешавад. вақти рафтани мо шиёст ба фикрам барвақтарак зинда бош, барвақтарак бурем бо хубтар мешавад ба фикрам. ҳай худо ҳаматона нигаҳбон боша бародаро. чӣ гуфтен, ягон савол набоша, агар мо майда майда ҷамъ кунам бурам, худо хоҳад бо чақчақ мекунем. ҳай шахсан ман просто мехостам аз шумо ягон чӣ фаҳмам ва ман да ҳамин қашак гуфтанем ки барои ман маълумоти наворҳои ягон кас дар кор нест. намехоҳам ки ягон кас ман дар навор роҳӣ кунам бигӯяд ки акай наи наворро биги парто мардам бубинанд, азоби муҳоҷироне ки азоби як кас ё як касе азаза, як каса дуздӣ кай, ғарик кай, як каса кушта, як каса чимча када, як каса мисол фаҳм кадай, ҳамтари чизора кор дай. намехоҳам ки мақсад ман як кас бигирам ва кунам. ман ҳаворҳое ки худам қобилият дорам, худам метавонам ҳаракат мекунам, ҳаваёра мемонам, кӯшиш мекунам наворҳои беҳтарин бошад. дар бораи ягон чиз фурӯхтан, ягон ҷои зебо, мисол Тоҷикистон бошад, ягон ҷои хушрӯ сиём кардагӣ бошад, дигар гап, ба шарте ки мақсад дар дигар каналҳо набошад. ана бисёртар ман кӯшиш мекунам ки наворҳои худам монам ва гардани каш пеши як каси дигар накунам. ҳай худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. ба ҳар куҷое ки бошем саломат бошем. мо майда майда пишти кор бошем, ака бихезем бурем майда майда хона бурем, чӣ гап боша хонада. хай бародаро, ин навори нав мондагим Ҳисор, райи душанбе то Ҳисор. касе тамошо накард бидрояд тамошо кунад. касе ки тамошо накард бидрояд тамошо кунад бародаро. райи Ҳисор, ай душанбе то Ҳисора мо наворбардорӣ кардем, бидроем тамошо кунем. ана қалъа ҳам аст, қалъаи Ҳисор аст, кӯлоб аст, имомаскара аст, Қубодиён Тоҷикистон душанбе бизанем, ҳамун ҳоли ҳамун Қабодиёна ба пуррагӣ сиёмка кардагим ҳавая мебинем. бародаро шумо хай чақчақ кам гирем. ана ман бирам преза дар пара маҳкам кунам, баъд меомам. як кадоми пле дар кор сам мизанам. баъд ай коронавирус тамом шуда, то коронавирус тамом нашуда, бародаро ман плед намепӯшам. ҳаротон ба худо бародарони азиз, ҳама каса шумо айгуҷои то ҷо ки мешавем. Дураҷон ман аз душанбе мешавам. худо нигаҳбонтон боша бародарон.